जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 4th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 8 रो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी और उत्कल यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी। तो सेमाने एग्जाम को जीवा पूर्व ये क्लास टी फुल अटेम्प्ट करिवो। एठी केवल 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करबा। तो पूर्व भी 300 300 600 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करछंती। आउरी मध्ये 1 मार्क क्लास अछि जो माने सब जाक क्लास जाक अटेम्प्ट करछंती। चारोटी क्लास जो माने अटेम्प्ट करछंती फुल। तो देखिबे 70% 60 रु 70% क्वेश्चन एउठू आसीबो। मु कहूनी केवल ए गुटिए क्लास कर, सब क्लास जो माने करि जाइछंती तो सेई माने एग्जाम देला परे टिके कमेंट रे जणेबे। गौरवमय विप्लव काहा कुआ जाय? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 1688 रे स्टुअर्ट राजवंश विरुद्ध रे होइतिबा जन विप्लव को गौरवमय विप्लव कुआ जाय। हला गौरवमय विप्लव कोन? एटा जेतले लॉन्ग क्वेश्चन भी आम डिस्कसन होती, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन क्लास करछंती तो से माने देखिथिबे। गौरवमय विप्लव को बिना रक्तपात विप्लव बोली कहीं कुआ जाए? तो एगुड़ा जदि आपण पढुचंती तो एगुड़ा नहीं भी आपण लॉन्ग क्वेश्चन करि परिबे। गौरवमय विप्लव को कहीं रक्तपात बिना विप्लव कुआ जाए ना? एई विप्लव रे कौनसी रक्तपात घटी नथिला, बिना अस्त्र रे एई युद्धटी होइतिला बा एई विप्लवटी हेइतिला, तेणु एको बिना रक्तपात विप्लव बोली कुआ जाए। तो एगुड़ा सब मन रखिथिबे, एग्जाम रो आसीबो। गौरवमय विप्लवर असु कारण कौन अटे? कौन थिला गौरवमय विप्लवर असु कारण? गौरवमय विप्लवर असु कारण होउची जेम्स द्वितीय पत्नी मेरी ऑफ माडोना एक पुत्र संतान को प्रसव करिबा। एटा थिला तार असु कारण, मन रखिथिबे। गृहयुद्ध केबे आरंभ होई केबे समाप्त होइतिला एवं एहा केतोटी पर्यायर होइतिला? एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न। याद भी 1 मार्क क्वेश्चन आपन को मिली जिवो। तो गृहयुद्ध केबे आरंभ हैला? गृहयुद्ध 1642 रे आरंभ होइतिला। एटा शेष होइतिला केते? 1649 मसिया रे एटा शेष होइतिला। एहा चारोटी पर्यायर होइतिला। ए गृहयुद्ध केबे केतोटी पर्यायर ना? चारोटी पर्यायर होइतिला, मन रखिबे। तापर एठी भी जोडा अछि एगुडा पढिबे। जदि 5 मार्किया पढुची तो टिके लॉन्ग करिक लिखिबे। 2 मार्किया 5 मार्किया सेम पैटर्न रुए। तो धर्मजाजक गोष्ठी उपरे मे भी 5 मार्किया प्रश्न आसी पारे। सप्तदश शताब्दी रे यूरोप महादेश रे एक संकटमय परिस्थिति सृष्टि होइतिला। को शताब्दी रे? मन रखिबे, एटा 1 मार्किया पचारे। सप्तदश शताब्दी रे एही संकट यूरोप रे अनेक देश मानक प्रत्येक क्षेत्र रे देखा देइतिला, जहा कि सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक आदि क्षेत्र रे देखा देइतिला। एही संकटटा सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक यही सबु क्षेत्र में प्रायतः सबुआड़े देखा देइतिला। सामाजिक संकटर मुख्य कारण थिला जनसंख्या वृद्धि। तत्कालीन यूरोप समाज को मुख्यतः 3 भाग में विभक्त करा जाइतिला। तो यूरोप समाज को कौन करा जाइतिला? से समय 3 भाग में विभक्त करा जाइतिला। एतद व्यतीत समाज सबुठार उच्चरे थिले धर्मजाजक गोष्ठी, जो मानक विषय आम ए पढ़ा। तो से धर्मजाजक माने उच्च स्थान रे थिले। ख्रीष्ट धर्म सहित जड़ित थिबा एमानको साधारणतः विद्वान पंडित महान चरित व्यक्ति माने पदवी रे रहउथिले। तो जो माने पंडित और विद्वान माने थिले से एही पदवी रे रहउथिले। को पदवी? धर्मजाजक गोष्ठी रे। एही धर्मजाजक माने मठ शिक्षानुष्ठान परिचालना करबा सह विपुल संपत्ति अधिकारी थिले। एही माने जेहेतु मठ शिक्षानुष्ठान माने परिचालना करुथिले, एंको दान भी दिया जाउथला, तेणु ए माने विपुल संपत्ति अधिकारी थिले, माने धनी थिले। विपुल संपत्ति अधिकारी हेबा फल रे एही धर्मजाजक माने दुर्नीतिग्रस्त होई पड़ले। जेहेतु तांकर अधिक धन थिला, तो सेउटु कोन हेले? से माने दुर्नीतिग्रस्त हेले। तांको हातर शक्ति थिला, क्षमता थिला, किंतु एही धर्मजाजक गोष्ठी 2 भाग में विभक्त। पुणी यही धर्मजाजक कौन होइतिले ना? 2 भाग में विभक्त होइतिले, उच्च धर्मजाजक और निम्न धर्मजाजक। तो उच्च धर्मजाजक को माने थिले? सम्भ्रांत श्रेणी संतान माने उच्च धर्मजाजक थिले। एमाने थिले बिशप, आर्क बिशप और एबट, ए माने एही सब पदवी रे थिले। निम्न धर्मजाजक गोष्ठी थिले अन्य पुरोहित, धर्मगुरु, पूजक गोष्ठी, जो माने सब मंदिर रे पूजा अर्चना करथुले। तो सेही माने थिले निम्न गोष्ठी। एही गोष्ठी रो धर्मजाजक माने दरिद्र कृषक परिवार रु आथिले। ए माने सब दरिद्र थिले। तापर जेम्स प्रथम वाणिज्य नीति विषय रे संक्षिप्त रे आलोचना करो। तो एगुडा सब इंपोर्टेंट प्रश्न अछि। जेम्स प्रथम का वाणिज्य नीति। स्कॉटलैंड रानी मेरी पुत्र थिले जेम्स प्रथम। मन रखिबे, एटा 1 मार्किया प्रश्न पचारि पारे। से किए थिले? से 1603 मसिया रे इंग्लैंड रो सिंहासन आरोहण कले। से उद्धत, गर्वी और स्वेच्छाचारी थिले। से कोन? से जणे उद्धत थिले और बहुत गर्वी थिले और स्वेच्छाचारी मध्ये थिले। तांकर ए सब गुण जुगु से प्रजा मानक मध्ये लोकप्रिय होई पारि नथिले। जेहेतु से दुर्नीति करथिले, उद्धत थिले, तापर गर्वी भी थिले, से मन इच्छा शासन करथिले, तो सेति पई से लोकप्रिय होई नथिले। निज धर्मीय नीति एवं वाणिज्यिक नीति तांको इंग्लैंड इतिहास रे जनप्रिय शासक भाव में प्रतिपादन करथिला। तांकर धर्मीय नीति प्रजा को असंतुष्ट करिनथिला, बरं वाणिज्यिक नीति मध्य प्रजा मान को असंतुष्ट एवं क्रोधित करथिला। तांकर जो वाणिज्य नीति थिला सेहि पई प्रजा माने कोन क्रोधित होइतिले। एही नीति रे से व्यवसायी मान को स्वेच्छाचारिता प्रदान करबा सहित व्यवसायी प्रतिष्ठान गुडी को पृष्ठपोषकता करथिले। स्पेन सह
ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ପେନ୍ ସହ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଶରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ, ଧାର୍ମିକ ନୀତି, କର ବୃଦ୍ଧି ନୀତିକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅଧିକ କର ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନିୟମ ମାନୁନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାର୍ଲସ ପ୍ରଥମ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ 5 ମାର୍କିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସାରାଂଶ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି କରିଦେବେ। ବିଜ୍ଞ ଏକଛତ୍ରବାଦ କ'ଣ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିବା ଲାଗି। ତ ସେଇ 10-15 ମିନିଟ୍ କାହିଁକି ଆପଣ ନ ପଢ଼ିବେ, ପରେ ଯାଇକି ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ୟାଦେହରୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କେବଳ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ଯେଉଁ 3-4ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆହେଇଛି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ 3-4ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଯଦି 60-70% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କାହିଁକିନା 6ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ଏସବୁ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ ତ କିଛି ମନେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ କିଏ, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ କିଏ, ମେରି ଏଣ୍ଟାଇନେଟ୍ କିଏ। ତ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଯିବା। ତ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଏଗୁଡ଼ା 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କେଉଁ ସମୟକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ? କେଉଁ ସମୟକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ 5ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 15ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏ, 5ମରୁ ମନେ ରଖିଥିବେ 15ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏ 1000 ବର୍ଷ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ସମାଜ ଅଜ୍ଞାନ, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସମୟକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମାଜର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଜ୍ଞାନ, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ସମାଜରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ କିଏ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଠି ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଜଣେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲମଟ୍ କିଏ? ସେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲମଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ରାସାୟନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଏଠି କହିଛି ସେ କିଏ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ କଡ଼ସ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? କଡ଼ସ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ସମୟରେ କଡ଼ସ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ଓ ଆଲକୋହଲକୁ ମିଶାଇ ଇଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଚମତ୍କାର। ମନେ ରଖିବେ ସେ କ'ଣ କଡ଼ସ ଇଥର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ରେନ୍ସା ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଏଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ରେନ୍ସା ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ 1 ମାର୍କିଆ। ଏହା ନାସା ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା। ନାସା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ। କୋପର୍ନିକସ୍ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କୋପର୍ନିକସ୍ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ସୌରଜଗତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏହା କୋପର୍ନିକସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପୃଥିବୀ ଅଛି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। କେଉଁ 2ଟି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? 2ଟି ଘଟଣା କହିଛି, ୟୁରୋପର ଜ୍ଞାନର ନବୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। ଏଇଟା ନବଜାଗରଣ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କୋପର୍ନିକସ୍ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ? ସେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ? କୋପର୍ନିକସ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି। ଏଇଟା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କେପ୍ଲର କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ? ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଇଭଳିଆ ବି 2 ମାର୍କିଆ ଆସେ। କେପ୍ଲର ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ କହିଥିଲେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଅଣ୍ଡାକାର କକ୍ଷରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଆକୃତିର ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଉପରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭାକମ୍ ପମ୍ପ କ'ଣ? ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାକମ୍ ପମ୍ପ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବାଉଲେ ଆଉ ରବର୍ଟ ଏଇସବୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନବଜାଗରଣ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ନବଜାଗରଣର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି 5 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ୁଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ। 2 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ିଛି ଯେତିକି, ଏତିକି ଲେଖିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ବଳିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ। ପିଟର ଆବ୍ଲଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼େ। ରୋଜର ବେକେନ୍, ତ ଏଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ନିକୋଲସ୍ କୋପର୍ନିକସ୍, ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିନେବେ।
गालिलियो गालिलियो ऊपर अच्छी हार्वे किए तो यही प्रश्न सब जहाँ अच्छी एगुड़ा समस्ते पढ़तु तापर जिबा यूनिट 3 को तापर यूनिट 3 रो प्रथम प्रश्न वाणिज्यिक साम्राज्यवाद कहले क्या बुझाए यही शब्द को किए केबे व्यवहार करथिले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये एक मार्किया प्रश्न भी आपको मिल जाउची वाणिज्यिक साम्राज्यवाद कहले जे कौन सी देशर प्रचलित वाणिज्य और शिल्प नीति को बुझाए गोटे देशर प्रचलित वाणिज्य और शिल्प नीति को आम वाणिज्यवाद कहबा एवं यही शब्द को किए व्यवहार करते 1776 ख्रीष्टाब्द आडम स्मिथ व्यवहार करते कौ पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन तो यहाँ आडम स्मिथ कथा मन रखिथे किए प्रथम वाणिज्यिक साम्राज्यवाद विकास जुक्तियुक्त व्याख्या और वर्णना करने को प्रयास करते से क्यों देशर थे गुड़ा सब दी मार्किया पड़ी राजनैतिक शैली अपथेम वाणिज्यिक साम्राज्यवाद विकास जुक्तियुक्त व्याख्या और वर्णना करने को प्रयास करते प्रश्न वाणिज्यिक साम्राज्यवाद अभ्युत्थान कारण गुड़िक कौन था यह क्यों शताब्दी आरंभ होता यार कारण कौन था कौ शताब्दी एटा आरंभ होता तो पंचदश शताब्दी आरंभ होता कि पूर्व आरंभ होता तो यार कारण था नवजागरण तो ये सब कारण था जहाँ भी कारण था एगुड़ा सब अच्छी देख साम्राज्यवाद 1600 शताब्दी पर 1600-1700 शताब्दी बेलू यहाँ विकास होता 1500 नुहे 1600-1700 शताब्दी बेलू वाणिज्यवाद कहले कौन बुझ 1700 शताब्दी उद्भव होता अर्थनैतिक नीति नियम और परंपरा सन्निवेश को वाणिज्यवाद कहुए तो वाणिज्यवाद के 1700 शताब्दी उद्भव होता उपनिवेशवाद कहले कौन बुझ जदि गोटे देश बाहर एक देश को जय कर सेटार उपनिवेश प्रतिष्ठा कला एवं तापर आधिपत्य विस्तार कला से आम उपनिवेशवाद कही था तो ये आउ को यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ आउ जो सब इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छी ये स्क्रॉल कर वीडियो पॉज करके समस्ते पढ़ुवे तो गुड़ाक वीडियो पॉज करके पढ़ुवे मुझे स्क्रॉल कर दूँ तो समस्ते गुड़ा कौन करेंगे ना वीडियो पॉज करेंगे पढ़ी ने एग्जाम को जीवा पूर्व ये पढ़ी जातु आ लास्ट यूनिट अच्छी यूनिट 4 ये यूनिट 4 गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आसला लाल शर्कर आईन कौन सप्त ये जहाँ सब अच्छी एगुड़ा समस्ते पढ़े गुड़ा सब इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छी से गुड़ा ही दिखाई एगुड़ाक सीना गोटे शब्दर उत्तर दिया अच्छी जमी गोटे मार्क अनुसार किंतु एगुड़ा भी 2 मार्क आसो तो मुझे धीरे धीरे स्क्रॉल कर समस्ते वीडियो को पॉज करके पढ़े समस्ते पढ़ी ने वीडियो को पॉज करके पढ़ने सॉरी वीडियो को पॉज करके समस्ते पढ़े तो ये क्लास को ये रखुच्छी यार पीडीएफ भी टेलीग्राम अच्छी तो टेलीग्राम पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे जय जगन्नाथ।